सदावासी मा सिंहवाहिनी शारदे मम कंठे नित्यवसमात वाक्य देवी नमस्तुते नारायणं पुरां क्षुरा नारायणं पुरां देवा नारायणं पुरां पिता नारायणं पुरां माता नारायणं पुरां गति नारायणं पुरां मुक्ति भास्कर विष्णु शिव दुर्गा तथैव च भिर्नन कर्तव्यो नं ठाकुरे पंचदेव
आसुनु दुर्बल से पेली होती खाई नहीं उग्र तारा सुपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरे नीलाद्रौ जगन्नाथ हरि साक्षाते दक्षिण कारिका आस्थान स्थित परम पूज्य परम आराध्य चिरचिन्मय सुंदर निर्विकल्प निरंजन पद्म प्रलास नयन करुणार वर्णालय नवोटलंकोट घनत भवतट हृदय आह्लादक परम
परम प्रेममय कल्याणमय परम अर्चनीय परम वंदनीय परमेश्वर माधव हरि अंतर्जामी सजीदानंद विभु अवत्य व्यक्ता अमृत मंथा अकारण कारण घटन घटन शरण शरण चिर चिन्मय परम पुरुष भगवान श्री सत्यनारायण देव माँ कल्याणमयी जगदेश्वरी विंध्येश्वरी जगतवंद्या भगवती माँ शारदे वरदे अम्बे अंबिके अम्बालिके पंचाशीन गणपत्याधि पंचदेवतांक अभय पद कन्दरे गीतमनकु अर्पण करि सारिबा परे मंचर चतुर्पार्श्वरे सुनील गगन तले आसन अलंकृत करिथिबा मोर समस्त पितृकल्प गुरुकल्प गुरुजन महज्जन अभयजन मानंगर अभय चरणारविंद जुगले तथा भारतीय काव्य कला कल्लोलिनी पुराण तोषिनी कल्लोल स्नाता बरेण्या मोर महिषी मातृकल्पा भग्निस्तानिया ज्येष्ठा व श्रेष्ठा माँ भौणी मानंकर पाद पद्मरे ये दीन हीन किंचन ज्ञानीर भक्ति आज्ञा सर तत्सहित ये आर्य भूमि भारत मातार सुनेली भविष्यतर उत्तरादाय द मंच पाखरे बसी कोलाहल सृष्टि करुवा छुआ माने सेमानकु शुभेच्छा ज्ञापन करी मोर समवर्तुल सममंडल समधर्मी समवर्णी बंधुमानकु शुभेच्छा ज्ञापन करी ये पाला साहित्य पालार मौलिकता मौलिकता संविधानिकता को बजाइबा जाई महान जन जेन गतस्य पंथा न्यायरे सेई पूर्वसूरी मानंकर चला पथकु अनुसरण करी क्षुद्र कलाकार भावरे मंचासीन हेबा परे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण श्लोक टे बापा पाठ करिछे ये संस्कृति संपन्न रघुनाथपुर मौजा ना नुहे माटी ओडी पंत सब कलाकार एई संस्कृति संपन्न ग्राम रे आपण मानंगर श्री जगन्नाथ पाला कलाकार महासंघ तार सम्मेलन आयोजन करिछन्ति ओडिशार गण शिक्षक मानक द्वारा ये जो साहित्य संस्कृति सेतुबंध निर्माण करा ये सेतुबंध रे मस्ता एक गुंडुची मुसा मारका स्थान देखिबार मु निजको धन्य मन करू सार खाली बालीर गडी जिबा तई झाड़ी जाई पड़िबे रह पाला गायक भाव रे निजको आज्ञा प्रतिष्ठित करे जेहेतु गोटिए संकल्प मनरे नेछि आपण मानकर आशीर्वाद मोर नित्यांत आवश्यक सेठी पई आपण मानक आशीर्वाद काम्य करिबा पई मु ए जगह पर को आसीछि मोर पूज्य गुरु उपेंद्रनाथ मिश्र तांकर आशीर्वाद फल रे मु मंच ऊपर घंटे छिड़ा हे ना नुहे अच्छा भीम भाई आज्ञा सेई पूर्वसूरी मानकर चला पथ को अनुसरण करी सर्वादो गोटे मंगलाचरण श्लोक पढ़ी अच्छा ये श्लोक माध्यम रे केउ देवता अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता रुंडीभूत आबाल वृद्ध वनिता समस्तंकर मंगल विधान करिवे केउ देवता श्लोक कहिले बही होची आपण मानकर तंत्रजामूल कहिले रुद्र तारा सुरपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी नीलाद्रौ जगन्नाथ ये साक्षात दक्षिण कालिका खाली कौन खाली हेहा करता है तुम एते बाटर जो आसीच कौन खाली सार सार हेहा हब ना कौन कौन सार जोटा भूल भाल कबे तुम हेहा कहबो सार कौन कहले दक्षिण कालिका जगन्नाथ की लिंग जगन्नाथ पुल्लिंग दक्षिण कालिका स्त्रीलिंग जगन्नाथ को कौन पुल्लिंग स्त्रीलिंग लगे कालिका कहले धरिव ना गठिया अच्छा भीम भाई आज्ञा आमे तो कलाकार रे गणना हैना ना 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 सारे माने बसचन हां तांको आगरे जगन्नाथंकर कथा कोन आलोचना करिवा हां अच्छा मते कहिलो हां जगन्नाथ केउ जुगर जगन्नाथ कली जुगर जगन्नाथ कली जुगर जगन्नाथ
ପଚାରୁନା ଯେତେକ ସାର୍ ଆମର ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ କଳି ଯୁଗରେ ନୁହନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଚାରି ଯୁଗରେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କହିଦେଲେ ଆମେ ମାନିଯିବୁ ନା ଚାରି ଯୁଗରେ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ନା ଆଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ ଥିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ ଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ ଆଉ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ସାର ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହଁ ୟାକୁ ପ୍ରମାଣ କିଏ କରିବେ କିଏ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ବରେଣ୍ୟ ସାଧକ ହଁ କବି ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ କଣ କହିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବାପା ଜଗନ୍ନାଥ କିପରି ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପଡୁଛି କଣ କହିଲା ଏ ଅବତାର ଦୋଷ ଏହି ଦାରୁ ରୂପରେ ଅବତାର ଦୋଷ ଏହି ଦାରୁ ରୂପ ଏହି ଦାରୁରେ ସେ লীନ ଏହି ଦାରୁରେ ସେ লীନ କଣ ସାକ୍ଷାତ ଲୀଳାର ନିମନ୍ତରେ ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ ଲୀଳାର ନିମନ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅବତାର ଦୋଷ ଏହି ଦାରୁ ରୂପ ଏହି ଦାରୁରେ ସେ লীନ। ଆମର ଯୋଉ 10 ଅବତାର ଭୀମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମତ୍ସ୍ୟ କଶ୍ୟପ ବରାହ ବାମନ ନୃସିଂହ ରାମ ବଳରାମ କୃଷ୍ଣ ବୌଦ୍ଧ କଳି এই 10 ଅବତାରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି ପୁଣି ହଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରେ ଇଏ ଲୀନ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି ଯଦି 10 ଅବତାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରୁ ସୃଷ୍ଟି ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେତୋଟି ଅବତାର 5 ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 5ଟି ଅବତାର ଯଦି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 5ଟି ଅବତାର ହେଲା ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲେ ନା ନାହିଁ ହଁ ଥିଲେ ପାଇଲୁ ପ୍ରମାଣ ଆଉ 10 ଅବତାର ପୁରା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ ଆସିବା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦଶରଥ ଆତ୍ମଜ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ରାମ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ବହି ହଉଛି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଆରାଧୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଇକ୍ଷାକୁ କୁଳ ଦୈବତ ଇକ୍ଷାକୁ କୁଳ ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ରାମ କହିଲେ ହେ ବିଭୀଷଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ ରାମଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ତେଣୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଆସିବା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରମାଣ କଥା ସେଇଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବହିଉଛି ଆଜ୍ଞା ରସକଲ ସେ କଣ କହିଲେ କହିଲା କୌଣ ପକୁଳେ ଭାରି ହୋଇ ଧରଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଭଲାରେ ହୋଇ ଧରଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ ବିନୟ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଗେ କହିଲା ବିନୟ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଗେ କହିଲା ପୈଶ ପ୍ରତାପରେ ଦେହ ହୋଇଲା ଅତିରୁତ ଭଲାରେ ହୋଇଲା ଅତିରୁତ କରିବି ଏବେ ମୋହ ବୋଲି କହିଲା କରିବି ବୋଲି ମୋହ ବୋଲି କହିଲା ତୁଷକେ ତୁ ଶୁଣିଏ କଥା ଭଲାରେ ତୁଷକେ ତୁ ଶୁଣିଏ କଥା କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଭୀମ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା
গৌণ পকুলে ভারি হই ধরণী সুন্দরী অসুর মানଙ୍କ দ্বারা ধারাক্রান্ত হই পৃথিবী জননী আজ নিজ দুঃখ যাইকি জনাইলে কুশকেতু ব্রহ্মদেব হে কুশকেতু ব্রহ্মদেব কঞ্ছর দৌরাতিন্য কঞ্ছর অত্যাচারକୁ ମୁଁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି ଦୟାକରି ଆପଣ ମତେ ଏଥିରୁ କିଛି ଉପାୟ ବତାନ୍ତୁ। କୁଶକେତୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଲେ କହିଲେ ମା ତୁମେ ପରା ସର୍ବଂ ସହା ତୁମେ ଯଦି ସହ୍ୟ ନ କରିବ ତେବେ କିଏ ସହିବ ଆଉ କିଏ କରିବ ରେ ତେଣୁ ଉଭୟ ଯାଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ନା ନୁହେଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଦେଖି ଜଗନ୍ନାଥ তিনটিবা দেখি জগন্নাথ খଣାରେ ঢাঙ্কিলে ଅନନ୍ତ। আচ্ছা ভীম ভাই আজ্ঞা আপন মানে সমস্তে জানিছন কংস বন্দিশালରୁ বসুদেব ভগবান কৃষ্ণଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। আচ্ছা সেটি তো জগন্নাথ দাস লেখি পারিথান্তে তিনটিবা দেখি গোবিন্দ তিনটিবা দেখি বাসুদেব তিনটিবা দেখি পদ্মনাভ তাহা ন করি কাই লেখিলে জগন্নাথ না কলি যুগরে মধ্য জগন্নাথ অছন্তি পুরীরে অছন্তি। তেণু জগন্নাথ কোন তোমার প্রশ্ন থিলা সারে জগন্নাথ আপন তো সব জগন্নাথ মিশরে কইলে মোর ওটা আপনকু প্রশ্ন ଅଛି রহ জগন্নাথ পুরুষ না নারী মতে পচারলি জগন্নাথ পুরুষ না নারী আচ্ছা তুমি জগন্নাথ মন্দিরକୁ ଯାଇଛ জগন্নাথଙ୍କୁ মুন্ডিয়া মার জগন্নাথଙ୍କୁ কোন কইকি প্রণাম কর জয় জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথ বাঙে ভব তুমি নারী না পুরুষ কি সারা মু পুরুষ তুমি পুরুষ হই আউ জনে পুরুষକୁ কিপরি স্বামী বলি কইল কিয়ে মো আগরে যে পুরুষ মান সব থিলে সে সেইয়া মু যা কইলি সে সেইয়া কত শুনিকি কইলি না আউ জগন্নাথ কিয়ে প্রথমে বুঝ কিয়ে সে জগন্নাথ কিয়ে আপন মানଙ୍କର সারলা দাস বেশ কোলা এ অপূর্ব সিংহাসনকো পটান্তর নাই ওরাক্ষর বিষ্ণু তাহে কিয়ে করি থাই ওরাক্ষর বিষ্ণু অপূর্ব সিংহাসনকু পটান্তর নাই অনাক্ষর বিষ্ণু জহি বিজয় করি ছই সারে এ অনাক্ষর কোন সারে পুଣି আপন তো খালি মতে মানে কহিବାକୁ বাধ্য করছন্তি ଆଉ সম্মিলনী পালা ধীরে হেলে পুଣି গোটা অনাক্ষর কোন সার আপন বাହାର কলেনি ସବୁ ତ ଅକ୍ଷର ଅନାକ୍ଷର কোন ଅନାକ୍ଷର কোন আপন ମାନଙ୍କର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ কোন କହିଲେ অনাক্ষর ବୋଲି ଯାହାକୁ କହି অনাক্ষর ବୋଲି ଯାହାକୁ କହି অনাক্ষর ବୋଲି ଯାହାକୁ কহি অনাক্ষর ବୋଲି যাহাକୁ কহি অধেক মন্দিরা অধেক মাই অধেক মন্দিরা অধেক মাই এ অনাক্ষর হউচন্তি অর্ধে পুরুষ অর্ধে নারী সারে যদি অনাক্ষর অর্ধে পুরুষ অর্ধে নারী তানে তলুকু লুঙ্গি উপরকু বিলাকুচু জগন্নাথ অর্ধে পুরুষ অর্ধে নারী নারী পুরুষ কইলে মু তলকু লুঙ্গি পিন্ধিবে উপরকু বিলাকুচু পিন্ধিবে সর্বপ্রথমে দেখো জগন্নাথ পুরুষ কিপরি আদিও প্রমাণ দিও পুরুষ তুমি জগন্নাথ মন্দিরকু যাও জগন্নাথଙ୍କୁ মুন্ডিয়া মার কোন কইকে মুন্ডিয়া মার জয় জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথ গামী ভব আচ্ছা তুমি জনে পুরুষ হই আউ জনে পুরুষ স্বামী বলি কিপরি কইলো কি মো আগরে যে পুরুষ মানে থিলে সে কইল জয় জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথ গামী ভব তুমি খালি কোন তুমি কইল কি আউ কিয়ে কইলা তুম ধর্মপত্নী মধ্যে তুম সাঙ্গরে যাইছিল তাঙ্কর স্বামী কিয়ে তাঙ্কর স্বামী মু কিয়ে আছে তাঙ্কর স্বামী আপন আউ সে কাহি জগন্নাথଙ୍କୁ কইলে স্বামী বলি কে সারা তাঙ্ক আগরে যে স্ত্রী লোক মানে থিলে সে সেমতি কইল জয় জগন্নাথ স্বামী না আউ না আজ্ঞা কলা জীবটি নারী অঙ্গ হরি জীবটি নারী অঙ্গ হরি
कहिमी बापा जगन्नाथ संगे आमर केउ दिन विवाह होइछि केउ दिन विवाह होइछे केउ दिन विवाह से केउ दिन सारे बोला मातृगर्भ दिसिना परम बर पूजिया कनिया जाई फूल फालो जाई फूल फालो जाई फूल समुदी हेले कुनिया जाई फूल समुदी हेले कुनिया जाई फूल फालो जाई फूल फालो जाई फूल समुदी हेले कुनिया जाई फूल मा पेटर बन करि दिरे परम रूपक बर सहित रूपक कन्या राजी हाथ उंधी पड़ी जाइछे ओ गुणीगणर धीमंत मंडली बसे शुणुथिले पाला आपण मानकु कल्याण बासिबे सेहु देव नंद लाला हाय 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 केउ आज्ञा जगन्नाथ होइगले नारी नारी ହେଇଗलो जगन्नाथ पाइले पुरुष पुरुष पाइनु नारी पाइनु पुरुष जगन्नाथ होइले नारी नारी जगन्नाथ किपरि नारी ସାର ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ନାରୀ ହେଲେ ତାହେଲେ ସେବେ ପୁଣି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଥିବେ ଶାଦ ଖାଇଥିବେ अच्छा अच्छा जगन्नाथ जदि नारी ହଁ जगन्नाथ खाद खाइबे ଶାଦ ଖାଇବେ बोला भद्र कृष्ण सप्त मेंच देवठ फल भक्षण तत्परे कृष्ण संभूत जगन्नाथ मातृरूपा जगन्नाथ हेले ନାରୀ जगन्नाथ हेले ପୁରୁଷ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଅଣାକ୍ଷର ଅଣାକ୍ଷର କଣ କଣ ସାର ଅଣାକ୍ଷର ଅଣାକ୍ଷର କଣ ହଁ ତ ଆପଣ ପଚାରିଥିଲେ ବାବୁ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଲେଖ ଏ ଦେଲରେ ତ ଡଷ୍ଟରଟା ଡଷ୍ଟର ହଁ ଆରେ ଡର ନା ଓହୋ, ଡର ଡର। ଏକା କଥା କଣ ଲେଖିବ ହଁ ଅଣାକ୍ଷର ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ କଣ ମୁଁ ଲେଖିବି ଭାଇ ତ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଅଣାକ୍ଷର ଲେଖାଯିବ ଦେଖିବା ଓଏ ଓ ଲେଖିଣ ଯେ ଆକାର ଦେବ ଆକାର ଦେବ ଲେଖିଣ ଯେ ଆକାର ଦେବ ଆକାର ଦେବ ତାପରେ ନେଇଲେ ଗାର ଧରିବ ଗାର ଧରିବ ତାପରେ ନେଇଲେ ଗାର ଧରିବ ଗାର ଧରିବ ସର୍ବପୁରାଣ ଦକ୍ଷିଣେ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣେ ଦେଇ ଆରେ ବିଷଣ ପୁତାର ଦକ୍ଷିଣେ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣେ ଦେଇ ଉପରେ ଧରି ଆରେ ପାତାଳ ବେଲକୁ ଉପରେ ଥୋଏ ଉପରେ ଥୋଏ ହଂସଉସାରକୁ ତଳେ ଥୋଇବ ତଳେ ଥୋଇବ ଆରେ ହଂସଉସାରକୁ ତଳେ ଥୋଇବ ତଳେ ଥୋଇବ ପହରା ମଇରେ କିସ ହୋଇବ କିସ ହୋଇବ ଆରେ ପହରା ମଇରେ କିସ ହୋଇବ ଭୀମ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଅକ୍ଷରଟି ଲେଖିଲ ଆଜ୍ଞା କଣ ଅକ୍ଷରଟି ଲେଖିଲ ସାରେ ଅ ଲେଖିଲି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅଟିଏ ଲେଖ ସାରେ ଲେଖିଲି ଅଟିଏ ଲେଖିଲ ଆଜ୍ଞା
ତାର ଡାହାଣ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗାର ଦିଅ। ସାରେ ଗାର ଦେଲି। ଅକ୍ଷରଟା କଣ ହେଲା? ଆ। ତା ଉପରେ ହର୍ଷଇକାର ମାତ୍ରା ଦିଅ। ଦେଲି। ତଳେ ହର୍ଷକାର ମାତ୍ରା। ହର୍ଷକର ମାତ୍ରା ଦେଲି। ବାମ ପାଖରେ ଏକାର ଦେଲି। ଡାହାଣ ପାଖରେ ପୁନଶ୍ଚ ବିସର୍ଗ ଦେଲି। ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେଲି। ଅକ୍ଷରଟା କଣ ହେଲା? ସାର୍ ଆପଣ ଯେତିକି ମତେ ଟିକେ ଗଣିବାକୁ ସମୟ ଦେବେ ନା ଆଉ। 1 2 3 4 5 6 7 ସାର୍ 7ଟା ହେଲା। ଏ 7 ଅକ୍ଷର କଣ? 7 ଅକ୍ଷର କଣ? ଆଚ୍ଛା ରତ୍ନବେଦୀ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଜଣ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି? ସାର୍ 3 ଜଣ। ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ମାତା ସୁଭଦ୍ରା। ଆଉ ରତ୍ନବେଦୀ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା 3 ଜଣ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ବାପା ମନା କଲେଣି। ଆଉ ବାପା ବୋଲା ଏ ସୁଦର୍ଶନ ବଳଭଦ୍ର ଶ୍ରୀ ହରି ସୁଭଦ୍ରା ଭଲାରେ ଭଲା ଶ୍ରୀ ହରି ସୁଭଦ୍ରା ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ହେଲେ ଜଗନ୍ନିତା ହେଲେ ଜଗନ୍ନିତା ବୋଲା 3 ସଂଖ୍ୟା ରାମ ଊର୍ଧ୍ୱେ ଲେଖିବୁ। 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 ତଳେ ହାତ ବଡ଼ ସୁଦର୍ଶନ ବଳଭଦ୍ର ଶ୍ରୀହରି ସୁଭଦ୍ରା। ये 4 जन आज्ञा दारुरे तैयारी। आउ जन देवता ए रत्नवेदी ऊपर पूजा पांती। किए सके ए मध्य खंडे 12 हाथ लंब दारुरे तैयारी हुंती है। से की आज्ञा कैसे आपण माने जानि छंती जगन्नाथ वर्ष के मात्र 2 थर बाहर बाहर स्नान पूर्णिमा आउ से श्रीगुंडीचा किंतु आउ जो 12 मास 13 जात याकू जगन्नाथଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମାଧବ କୋଲା ଦୋଳେ ଚ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ତାପେ ଚ ମଧୁସୂଦନ हेतु बामन दृष्ट्वा ए पुनर्जन्म नवेद्यते। तेणु ये होउछंती 5 देवता दारुरे तैयारी आगे। आउ 2 जण देवी यही रत्नवेदी ଉପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। से किंतु धातुरे तैयारी। से कैसे से देवी आपण माने समस्त जानिछंती भगवान पुरुषोत्तम नारायणଙ୍କର 2 ଜଣ ପତ୍ନୀ ଜଣେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଜଣେ ସରସ୍ୱତୀ। କିନ୍ତୁ ରତ୍ନବେଦୀ ଉପରେ ଏମାନଙ୍କର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ନୁହେଁ। ଖଗବାସନେ ଖଗପତି ଖଗବାସନେ ଖଗପତି ଖଗବାସନେ ଖଗପତି ଖଗବାସନେ ଖଗପତି ଘଟନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ। ଖଟନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ। ରତ୍ନବେଦୀ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ନୁହେଁ। ଜଣେ ମାତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଦେବୀ ଆଉ ଜଣେ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଭୂଦେବୀ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଶ୍ରୀଦେବୀ। ଶ୍ରୀଦେବୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯେଉଁ ରୂପାର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଭୂଦେବୀ। ଭୂଦେବୀ ଭୂଦେବୀ ये 7 ଜଣଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ସ୍ୱରୂପ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ନା ନୁହେଁ? ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅର୍ଥଦାତା କ୍ରମଦାତା। ସାରେ ଆପଣ ତ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସାରେ କାହିଁକି ଲିମ୍ବ କାଠରେ ହେଲେ? ଏତେ ସଂସାରରେ କାଠ ଅଛି, ଲିମ୍ବ କାଠରେ କାହିଁକି ହେଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ନିମ୍ବ କାଠରେ କ'ଣ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଲେ? କାହିଁକି ହେଲେ? ଆଚ୍ଛା ଇଏ ନିମ୍ବ ଗଛ କ'ଣ ପିତା ଥିଲା ଆଗରୁ? ସାରେ ପିତା କି ମିଠା ଆମେ କେଉଁ ଜାଣିଛୁ? ଆମେ ତ ଏବେ ଜାଣିଛୁ ମତେ ପିତା। ଏ ନିମ୍ବର ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ନାଁଟା କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ଥିଲା? ମଧୁକୁଣ୍ଡା।
ମଧୁରକୁଣ୍ଡା ଓ ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ ଧୀମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ମନ କଥା କଣ ଥିଲା ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି ଲିମ୍ବ କାଠରେ ତିଆରି ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲିମ୍ବ କାଠରେ କଣ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଲେ କଣ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଲେ ଭୀମ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଏ ହେଉଛି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା ଭଗବାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦଶରଥ ଆତ୍ମଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କଲେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ରାମ କହିଲେ କହିଲେ ମୈତ୍ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତମ ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବ ନା ନାହିଁ ଚାଲିଛି ବାଣୀ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ କିପରି ଚାଲିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବହି ହେଉଛି କିଚକ ଗଲା ଗୋଟା ଗୋଟି ଭିଟା ଭିଟି କୋଚଡା ରହିଯାଅ ରଘୁ ଚାଲିଛି ବାଣୀ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଗଛର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ବାଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି ସେ କେଉଁ ଗଛ ଯାହାର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ଲୁଚି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବାଳି ଉପରକୁ ସର ନିକ୍ଷେପ କଲେ ସେଇ ଗଛଟିର ନାମ ହେଉଛି ମଧୁରକୁଣ୍ଡା ତାର ପଛ ଭାଗରେ ରହି ରାମ ଯେତେବେଳେ ବାଳି ଉପରକୁ ସର ନିକ୍ଷେପ କରିଦେଲେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇ ପଡିଛି ଆଜି ମହାପରାକ୍ରମୀ ବାଳି ମସ୍ତକ ପାଖରେ ଲୋତକ ବଢାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭାଇ ସୁଗ୍ରୀବ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାତ ଯୋଡି ଦେଲେ ବାଳି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରିନି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅପରାଧ କରିନି ବିନା କାରଣରେ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରୁ ଆପଣ ସରବିଦ୍ଧ କରିକି କଣ ପାଇଁ ମତେ ପ୍ରଭୁ ହତ୍ୟା କଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମଧୁରକୁଣ୍ଡା ଏଇ କଥା ତ କହିଲା ଅନୁଜ ବଧୁ ଭଗିନୀ ସୁତ ନାରୀ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ସୁନୁ ଷଠ ମିତି କନ୍ୟା ଚାରି ସଂକଟ ମୋଚନ ଜୟ ହନୁମାନ ଦେଢ଼ଶୁର ହୋଇ ଯଦି ଭାଇ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରେ ସେ ଦେଢ଼ଶୁରକୁ ମାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୋଷ ନାହିଁ ମୋ ଭାଇ ବୋଉ ମତେ ଘଷି ଦଉଛି ଭାଇ ହୋଇ ଯଦି ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରେ ସେ ଭାଇ କି ଯଦି ପଛ ପାଖରୁ ଭୁଜାଲି ପିଲିକି ମାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦୋଷ ନାହିଁ ବାପା ହୋଇ ଯଦି ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରେ ଶ୍ୱଶୁର ହୋଇ ଯଦି ବୋହୂ ସାଙ୍ଗରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରୁ ମାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୋଷ ନାହିଁ କହିଲେ ଭାଇ କି ଭାଗ ଦେଲନି ଭାଇବକୁ ନେଇକି ପାଖରେ ରଖିଛ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ତୁମକୁ ନୁହେଁ ଆଉ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଏ ମଧୁରକୁଣ୍ଡା ବୃକ୍ଷ କେଉଁ ମାଟିର ପାଣି ପବନ ଖାଇ ଏଡେ ବଡଟାଏ ହେଇଛି ନା ଏ କିସ୍କିନ୍ଦା ମାଟିରେ ଆରେ ଡେଲି ସଞ୍ଜ ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର 1 ଦଉଛି ଆଜି ସେବା କରୁଛୁ କାହାର ଯାହାର ଖାଇବ ବାବୁ ନ କରିଲେ କାମ ଆମ ଦେଶେ କହିଥାନ୍ତି ଏଇ ନିମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ପିତା ସେଇଦିନ ବାଳି ଅଭିଶାପ ଦେଲା ମଧୁରକୁଣ୍ଡା ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ଯେଉଁ ନିମ ହାରାମ କାମ କଲ ଏ ଆଜି ପାଖରୁ ତୁମେ ନିମ ବୋଇଲେ ପିତା ହେଇଯିବ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲା ମଧୁରକୁଣ୍ଡା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏ ମଧୁରକୁଣ୍ଡାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ମଧୁରକୁଣ୍ଡାକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଏ ଜଗତ ଯାକ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଇଏ ନିମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ଭାବରେ ଏ ଜଗତର ଯାକ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବେ ସେଇଦିନ
रामचंद्र कहले कहले हे मधुरकुंडा तुम मनस्कामना ये जन्म रे पूर्ण होबनी कली जुग रे नीलाचल रे कल्पवट मूल रे जेते बेले भाई भौणी की नहीं मु बड़ देउल रे विराजमान करी तुम्हें हबो दारू मु हेबी ब्रह्म दारू ब्रह्म होई आमे रत्न वेदी ऊपर पूजा पाइबा हे जहांगर आज्ञा माल आज श्रीमंदिर प्रभु पाख रोना जानु हे तेणु जगन्नाथ निम्ब काठर से प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ रुंडीभूत आबाल वृद्ध वनिता अनुष्ठान कर्मकर्ता सभापति संपादक कोषाध्यक्ष महोदय ये ग्राम अनुष्ठान समस्त ग्रामवासी मानकर आयुमंडल वायुमंडल स्वायुमंडल जगतर नाथ जगन्नाथ कल्याण करंतु सर्वे बोलो आनंदे कबा अधिकरु अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।